आसुछि विरल चंद्रग्रहण। चलित वर्षर शेष एवं अंतिम चंद्रग्रहण लागिबाको जाउअछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन माने भाद्रव पूर्णिमा दिन राहुग्रस्त पूर्णग्रास चंद्रग्रहण पड़िबाको जाउअछि एवं सेही दिन खुदुरुकुणी ओषार शेष पाळी मध्य पड़ुअछि। एथि सहित एही दिन भागवत जन्म मध्य पड़ुअछि। अनेक लोकंक मनरे द्वंद्व थिब कि एही चंद्रग्रहण पाळनीय ना नुहे। आपण माननको गोटिए कथा स्पष्ट करि देउछु जे एही 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन लागिबाको जाउथिबा चंद्रग्रहण संपूर्ण रूपरे ओडिसा रे पालन कराजिब। एहा सहित एहा पूर्णग्रास माने पूर्ण चंद्रग्रहण पड़ुअछि एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक त्याग सुनिश्चित कराजिब। तेबे आजिर एही भिडियो रे आमे आलोचना करिबा कि 7 सेप्टेम्बर रे लागिबाको थिबा चंद्रग्रहणर स्पर्श समयरु नेई मुख्य प्राप्तिर समय केतेबेले रहिअछि, ओडिसा रे केउ समयरे दृश्यमान हेब, सूतक समय बा हांडी छाड़ समय केतेबेलको आरंभ कराजिब, एथि सहित केउ कार्य करिबा शुभ अटे एवं केउ कार्य करिबा अशुभ अटे, गर्भवती महिला माने कौन करिबा उचित, किपरि रहिबे सावधान एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे एही चंद्रग्रहणर शुभ प्रभाव रहिअछि एवं केउ राशिर व्यक्ति विशेष मानक उपरे अशुभ प्रभाव पड़िबा पई जाउछि। एही समस्त विषय रे आजिर एही भिडियो रे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे आपण माननको गोटिए अनुरोध, एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी भल लागिले गोटे लाइक करी कमेंट रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। आज्ञा हाँ बंधुगण, 7 सेप्टेम्बर 2025 भाद्रव मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि दिन माने रविवार दिन घटिबाको जाउअछि चंद्रग्रहण। बंधुगण, ग्रहण हेउ अबा पराग हेउ, एहार प्रभाव जीव जगत उपरे पड़िथाए, राशि नक्षत्र उपरे पड़िथाए। संपूर्ण पृथ्वीठु नहीं समस्त संसार उपरे एही ग्रहणर प्रभाव पड़िथाए। तेबे एही थरर चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत रे दृश्यमान हेबा सहित ओडिसा रे मध्य दृश्यमान हेब एवं एही ग्रहण रे हांडी छाड़ बा पाक त्याग निषेध सुनिश्चित कराजिब। साधारणतः चंद्रग्रहण लागिबार 9 घंटा बा 3 प्रहर पूर्वरु एवं सूर्यपराग लागिबार 12 घंटा बा 4 प्रहर पूर्वरु पाक निषेध बा हांडी छाड़ करा जाइथाए। एही समय को आमे सूतक समय मध्य कहिथाउ। जेहेतु एहा चंद्रग्रहण लागिबाको जाउअछि, ताहाले 9 घंटा पूर्वरु हांडी छाड़ बा पाक त्याग निषेध कराजिब। तेबे एही चंद्रग्रहणर सूतक समय बा पाक निषेध बा हांडी छाड़र समय हेउछि 7 सेप्टेम्बर 2025 रविवार दिन 12:57 रु आरंभ हेब एवं एहा मध्यरात्रि 1:25 पर्यंत रहिब। एही समय मध्यरे संपूर्ण रूपरे देवनीति, भोजन कार्य एवं रंधन कार्य को संपूर्ण रूपरे बारण करा जाइअछि। तो आपण माने 7 सेप्टेम्बर रविवार दिन 12:57 पूर्वरु आपण जहाँ भी किछि खाइबा कथा खाई नेबे एवं समस्त देवनीति को सारिबा पई चेष्टा करिवे, किंतु दिन 12:57 परे आपण कोनोसी भी देवनीति करिवे नाही, अन्न भोजन करिवे नाही किंबा रंधन कार्य मध्य करिवे नाही। जेहेतु आमे सनातन धर्म को अवलंबन करुअछे, तो ग्रहणर समस्त नीति नियम को मानिबा आमर कर्तव्य अटे। ग्रहणर सूतक काल सरिबा परे जाई आपण शुभ कार्य करि परिबे, भगवानक दर्शन करि परिबे, संध्या आरती करि परिबे एवं देवनीति करि परिबे। तेबे ग्रहणर समय 3 घंटा 29 मिनिट 25 सेकेंड रहिबा। एही समय रे विशेष करी गर्भवती महिला माने पदा को बाहरिबा मना अटे। ग्रहण दर्शन करिबा मध्य मना अटे। जदि कोनोसी स्त्री गर्भवती थाए, जदि सेमाने ग्रहण समय रे गोटिए नड़िया को निजर कोଳରେ धरी सुअंती, तेबे सेमानंकर गर्भजनित कोनोसी भी कष्ट रही न थाए। सेमानंकर शिशु उपरे कोनोसी भी दोष प्रभाव पड़ी न थाए। गर्भस्थ शिशु सुरक्षित रही थाए। एथि सहित गर्भवती महिला माने कला वस्त्र परिधान करंतु नाही, बाहर को मध्य जांतु नाही।
ଝରକା କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପ୍ରଭାବରୁ ଗ୍ରହ ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେହେତୁ ଏହା ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଚଳନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତେବେ ରାଶି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8 ଗୋଟି ରାଶି ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି 8 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆଉ 4 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କର୍କଟ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ଅଶୁଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ଏହି 4 ଗୋଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଏହି ଦିନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଶେଷ ପାଳି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଅଛି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଏହି ସମୟରେ କେତେକ କାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ମାନେ ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଥିବା ସମୟରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଏହା ଆମ ଶରୀର ଉପରକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବା ଫଳମୂଳ ଖାଇପାରିବେ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୃହରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ପୂଜା କେବେ ହେଲେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଗ୍ରହଣ ସରିବା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇଦେବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଘରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଛିଞ୍ଚନ କରି ପବିତ୍ର କରିନେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ରନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କୌଣସି ଦରିଦ୍ର ଲୋକକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ବା ଅନ୍ନ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମାଳା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କୌଣସି ଗଛ ସହିତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଛରୁ ପତ୍ର କିମ୍ବା ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଏହା ଥିଲା 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ବା ରବିବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରି କମେଣ୍ଟରେ ରାଧେ ରାଧେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।